On the way sa atong main event ha. 1-1 ang ato ang standing. Game 1 Team Cebu City. Game 2 midaog ang Team Consolacion. Kini game 3 na ni mao na ni deciding game. Ang mudaog ani mao na mo champion sa atong bakbakan diri sa Saksak Kasili Consolacion. Oh tuara. Inside kayo, side out ta. O kini ato ang double bakbakan diri sa Sitio Saksaka Barangay Lower Kasili. Kasili Consolacion, sponsor ni sa mga barangay officials o sa SK Promoter chairman o organize ni nila ni Jimboy Claros o ni Jojo Alibio. 0 in favor of Team Consolacion na ito ang decision game 3. Na niya? Deciding game ni. Ang makadawagan ni champion na. Laras na. Grabe bundak ni kuha na Tuntun. Ay, hinay. Alex, dudong sa po. Kulapo lobo. Wa may nangadak. Sadam, dipinsa. Pero daghang bulsa ni Hika. Ay, ito ara, kanto ay. Okay, ni super class. Ay, wana. Kok mo di Sadam, ganganga na. Barangay sa kulapo. Cebu. Inside jump kayo. 2-1 na. 2-0. 2-0. Jis ka, Jis. 2-0. Jis mo, Jis. Atong pasalamatan ng ato ang promoter organizer. Judito Alivio. Serbisyo Tonton. Jimboy. Kini para 3 ang Team Consolacion ha. Agay la. Ang barangay council. 3-0 na. 3-0 na ato ang decision game 3. Change position si Kulapog si Sadam. Kay medium. Wana. Balik na rin ay. Sabi na kong mag-change position. Jobert Lobo, pasadas. Si 3-0 ha. Gipulihan ni Dodong Abay Alex. Si Abog ha. Gipulihan kay injured si Abog. Gipulihan ni Alex Dodong Sapo. Abog in Alex Abay. Sound pa. Gibirang Tuntun. Grabe ang cutting ni Tuntun ay. Grabe ang pleasing ay. Di matabas-tabas. 5 na muna na. 5-0 na. 5-0. Naguok na ang Team Consolacion. Gilayatan ni Alex Dudong Sapo. Ay, side out. Bitay na sa Alex. Bitay na. 5 Kloy. Shout out na yan ni Konsehal Silso Gabunada. Shout out sa ni Boss Jan Akrabaya. Score! 1-5 na. Kini para 2 ni Servisyo Jobert. Mr. Explosive Barsinas. Andos! Jomar Milayat. Sound pass. Nico ni Jobert. Agay! Kini goodbye na. Wala pa. Ipit na. Kay lugaw na. Bungkag na tayo. Kandig. Para shot! Side na ba? Tonton. Fireball! Tara! Out ball. Side out. 5. Side out. Shout out ni Kapapart Eric Lasarte, Manuel Sertraya. Shout out sa ni Yoyo Emiliano Kiano. Antagiya sa Emil Banpuren diha sa Suran na cute. Shout out sa ni Jason Ichilla. Shout out ni Zach Bihag. Ang ato ang scorer Biloy. Shout out sa ni Biloy. Tuara. Lawan na. Grabe ang Spartan shot. Sound po man. Immortal man yung mga Team Consolacion. Binakbaka niya. Grabe. Way bangag dito eh. Way bangag. Grabe. Yayay si Kulapo. Change court. Shout out ni Jeric Cabunillas o ni Anthony Balaba. Sian Inso Rebilla Kanoy. Shout out. Alex Dudong Sapo Milayat. Away from home. Side out. Inside jump. Inside jump kayo. Jericho. City na. Kini para 8 servisyo Alex Dudong Sapo. 8 pila Zak. 8-1 in favor of Team Consolacion. Kini para 9 ni servisyo Alex Dudong Sapo. Buha pa nga. Kab ng Alex Dudong Sapo ha. Tonton, pasadas. Hipikahan ni Kulapo. Gito bag ni Tonton. Pungasi ng bula dito. Labay na Kulapo. Ayay! Kab pa.
Bola po to. Jomar Sagang. Tonton. La, grabe ang kinaditay na. Ay, hawan pas kang manang. Good item. Good item. Shout out ni Ralph Villalos diyan sa Lindugon Sibunga. Netball. Jason Isilia sa Dalagit. Boss Rolling Labog sa Dalagit. Shout out. Bad item. Shout out din ni Sir Jandre ha. Kaya inatindan sila sa tubakbakan. Shout out ni Chong Chong Clark sa Team Cebu City. Boss Rilayar o ni Victor Salazar. Shout out. Boss Richard, shout out. Out sa panaan. Justin, oyong mga Justin. Noy Biono. Noy Bina. Noy Biono. Noy Bina. Noy Biono, kini para Jis. Jumar. Servisyo na King of Backstab, Jumaruma. Tuang Alex Dudong Sapo, Pakaon. Out. Aotol, Jis. Cheese Ono na. Cheese Ono. Yes, Ono. Sir Jumar. Onse. Ono. Para daog na, Panay Island na ang Team Konsolasyon. Basta na lang. Shout out sa one shot vlog ni Gerson. Shout out ni Oryong. Sir Jumar para daw. Servisyo, Jomar para daog sa Game 3. Buksok Lex. Wana, para champion na. Wana, champion na. Team Konsolasyon sa atong bakbakan dire. Sa Sitio Saksak, Barangay Kasilig, Konsolasyon. Champion ang Team Konsolasyon.